हम बिहारी लाल घर का हिंदी हिंदी तो बोल देखा नहीं मुड़ी है पापा हिंदी हां अभी तक अच्छा है पापा की बात है अरे किसी खाना दिया खावे लो तुम्हारे का से पापा अंगा था Daripada kamu galate atau industri satu kita di sini. Bapak bukannya di galate itu lah. Sudah tahu ya. Terus kita coba kita jadi betul. क्या बोलो? Kalau kami coba kan dua bolo. Terus kita দোকানে আছে ভিতরে দোকানে দোকানে घूमने दिन जावे আমার কথা পাতা যাইতে দিতে বলি এনে পালেবে দিতে কারিতে এতে কারিতে দিতে বলি डाउन चांस আনে এই বাবা